Novi loloto le afeto Yesu Kristo megale egbedonami le egbe hafen kekenyi siame. Ye menyabe miadometore siade le toji bena wagase agbe fenyanyi ya. Enuo umale yimde dodonu Kristo to nyenyea mele eji yimle togo nyigbaji o. Eye ovale wo sigbebe Kristo to nyenyea vale bubumle togo edua mene. Vo abe miao abe egbetakpolao si o doji sinu siaola ejebe mi atorenti kaba ne mi anyo mi anovio ne mi ava avuvuo bena onecho one chitre ne onakle le yoyo sike afetocho yomi katana de popo lata eyata novi loloto danye kple fonyewo de tugbiwo kple de kakpiwo kata sia miawoe egbesiale didi na le gaƒoƒo yame tsitsiawo kple ɖevio sia ameɖeke medogo le me o elabe mio kata la Mawu ƒe nuwɔnuwo mi nye Mawoe me mie kata ati kple kpeɖeke mewɔ mi o. Megblɔ nɛ ko bena miatɔwo hã wodze Mawu, miatɔ gbetɔgbewo subɔ Mawu, vɔ wome subɔe to emɔ si ke dzi woasubɔe to eye Mawu la ɖe eɖokui fiawo le wo ɖokui me kple gota la womenye nene ta ye na wobu be ne yewoto ati si ke Mawu wɔ dzi alo woto ekpe si ke Mawu wɔ dzi alo yewoto nu bubuwo dzi la yewoatɔ ke ɖe Mawu ŋuti. Menye be womenya Mawu o, wonya Mawu vɔ womenya mɔ si ke dzi woasubɔe to eye woakpɔ Mawu ƒe nyenye le woƒe agbe me ne woanya be ye nye ɖela na ŋutilãwo katã o. Vɔ egbe la eŋu ɖe ke na mi eye kekeli ɖe do na mi bena Mawu lɔ mi eye megble mi ɖi o be miatsi enu manyamanya me o. Eye ta ye wòdo va mia gbɔ eye egbe ame ɖewo gɔgɔ be yevowoe tsɔ Mawu nya va na mi. Yes, miagblɔ be Mawu ya la etoa eƒe mɔ ke dzi wòato be yeatsɔ ɖe eƒe dukɔ. Enyo ŋutɔ. Vɔ biabia nye sia egbe bena ɖe ame sia ame si ke le Togonyigba dzi egbe alo nye amegbetɔ ke yina tsetsi ke yina gbedoɖaƒe ke gblɔna be suna bɔ Mawu ke gblɔna be wɔna dɔ na Mawu de nyateƒe nya ɖe mi dzesi Mawua nyateƒea de nyateƒe ɖe mi trɔ zi Kristo tɔ le nyateƒe me ya de nyateƒe ɖe mi le nyateƒea gblɔm na mia haviwoa elabe edodasi wònye na mi vevietɔ be miame siwo nye Mawu ƒe dɔwɔla siawo vevietɔ miame siwo miese yɔyɔ ke tso Mawu gbɔ tso eƒe gbeɖiɖi nu be yetia mi abe gbetakpɔlawo ene yetia mi abe enunɔlawo ene be miatsɔ yeƒe nya na yeƒe dukɔ ke lɔ ke nye Togo dukɔa. Nɔvinyewo mi magakpɔtɔ nɔ mia ɖokuiwo blem o eye mi magakpɔtɔ anɔ mia ɖokuiwo tsaka ɖe ŋu o. Eŋu ye ɖe eyeye ɖe ke eye enu yeye ƒe gaƒoƒo ye de be woakpɔ yeye nyenye le mia dometɔ le sia ɖe ƒe agbeza me alebe miaƒe amenyenye ke nye be mi trɔ zi Kristo tɔ la wòadze bena trɔsubɔlawo ke wogba kpɔtɔ ke wogba ɖi ke le Mawu ƒe nyenya ŋuti la woawo ne kpɔe le mia ŋuti abe gbedoxɔ kɔkɔe na Mawu ke Mawu tɔ ɖo atsɔ na ene la ne woawo hã wona va woasubɔ Mawu ɖeka ke nye Mawu.
Elle avait totalement non-tio. Elle avait maounia boule dari koko be Colossia Clodo la Jenai. Et à des sièdes, elle a voulu coco. Les frères et nyanye la nous. Et à ta noville, l'auto, le affato la main. Après, c'est que me le mia fait comme un fouya me la. Me dit, me mia sendo comme. Et nous, que de haut, me que de haut. Elle avait maouf, me défié au tala. Oyolo como nye pastor, allo, maounya glola, allo, maufoto lo kakea. Ometole enua gomedene amegbetofo mia bena amegbetofo ene teva maugbo ne wa kpode de o vogakela nuwo siela mau de fia mia medo le fe yoyonu eye onabe mia oha mi ma jijo mia iji adegbe fanya nyisia na mia no vio kata na ofe de popo ela be doma de kata yesu vado eyo va weha eyo wunu et au chode de popo nami et dit chode pova beneva de fike kata maou yo nyega kia e wedo kwe abe eziene beda nenye klumi akpode de novi akpode de ya akpo hohoa nous sur le dit yin bele tuame togo nyibachi kenye yekpona be chachi oye yekpona be bedo ho me yekpobe funua o subo na maulela mele ide dodo nu nyiu eye mi ma dokpe gboglo mi do la to nyatefe la be nyatefe fa bo mi nye subo sikele ji yigbala enye subo ke mele tefe o le togo nyibaji alo le hika me godogo ha le vieto bo ke concerné mi alo ke kamia o yala yenye be mi akpogbo be mi adeto o kpode de nyatefe. Elle avait miel de vieux minya et maouyo mibe miel de gwefane miel de vieux na de popo et yata au sofu au pasteur au amen si keyo dokobe yenye mofo dolala e jebena na Jésus Christ ple efe nyanyi la fe nti kokwe ne mi Jésus Christ ple efe nyanyi la fe nti kokwe la mi atemu adegbefa Christo kenye de popo na amekotofo mekata bena mesia mato jesi esiahana vuvu koko vakpedo ekbefeta nya ekboko na mibe Christo ple efe nyanyela fe nti kokwe Christo ple efe nyanyela fe nti kokwe no viololo Christo Yesu kenye mau ke chocho do ke cho vi ke diva mi egbola agbeni gba eji le lo siko do na mi amegbe to ta ela be ewo mi de yen to fo nono menu be mi adie mi anu agbe abe yen to kene ela be ewo mi de fo nono menu be mi ajenu le mi fo no katame ye me gbona be mau subo a ye mau vovo alo tororo mo fegbe anu agbe leke tutu mau be na no agbe ado abele sikemio ha mi gbona na mi avio be evinye leke la no agbe do ya e wa jeji no e ya la no agbe didi le mau fenya siko gbokude de vion tita no vilo lo to e jebe mi atevanya tefe agbo Kristo Yesu yenye nyanyula fe ntikokwe Kristo Yesu de yenye nyanyula fe ntikokwe eyeta amesinya enyanyula fe ntikokwe yenye Kristo to mele gbogbombe Kristo ple efe nyanyula fe ntikokwe eye me yiti gbogbombe na Kristo Yesu yenye nuka nyanyula fe ntikokwe Kristo Yesu yenye enyanyula fe ntikokwe eyo jebe na jesi alekia elabe enye nuhulo de onye si ohulo do mi efa pakpa o enye sia
yina gbela church o me ga le church o nu ke o cho wan to fo do anyo cho dare church o me eye o le won be yo le ma sumo vo ga ka ma fo gbogbo ma la fi ma o Kristo plepe nyanyila penti kokwia kenye Kristo Yesu yento nye nyanyila penti kokwila ehiabe amesiamesi nyanyanyi la penti kokwi yenye a Kristo to amesiamesi kenyanyi la penti kokwi kenye Kristo la yenye a Kristo to amen ela bena Kristo yenye nyanyi la penti kokwi Kristo yenye nyanyi la penti kokwi ela be enyahagla de le nyasiame eye ojebe na nye alo na jesi hafi wo Kristo to nyanya na deblibo mele gbogbo be enyahagla le nyasiame eye ojebe na segome alo na nye hafi wo Kristo to nyanya wa deblibo avakporo ba won to chana sile dokumo bana nyatepe Kristo to yenye ye la gbeno na Kristo eye yenye Kristo to blibo fena agbe popo bre agbe ma fo popo nyanyo sia fo gbe fa de milenami e nyanyo sia mi ma no te gbogbo e la be ye ko la ton pere nye ploti afimi aton nye mauvio le nyate feme alléluia le nyate feme nyahagla si wohla di chu ngoli mavokle jijimo meke ke azola ede sia efe amekokeo nyahagla si wohlo dadi chu ngoli mavo meke pe jijimo me la ke azola maude sia ife amekokeo amesio maudibe yana wanya nusinye enyahagla pe entikokwepe ke sino nyenye le trosubolo dome si Kristo le miame. Praise the Lord. Novi me dibe na senya sia gome enyahagla de meye ye meye la to afi ye ala tom trosi Kristo to blibo e nyahagla sia ye ohladi cho ngoli meke cho efa ala fa la fa oke plejiji mo meke ke azola maul ode fia efe amekoko si odo bena wa yide gbeji bena wa de gbefa na duko na de pokpo. Praise the Lord. E a fait gbefa de milenami amesia o maudiba yana wa nyanu sinye enya alape entikokwe mauna be mia jesinya enya alape entikokwe peke sino nyenye le trosubolo dome ye gomenye beleko ye gomenye be mia amesia mesikenye be Kristo Yesu yenye nyanyila pe entikokwela ye hweji sela ye la po koko nyenye fa gbele pe document ela be Kristo la ala yide emeo eta Yesu Kristo to gbone bra mi no menye enye hama no miame e Kristo bo mi antiko ho ela be na le nyasio ota eta mi no menye eta bo mi onye gbedo ho me gagleke mi onye gbedo ho ke me Kristo no na eta nyahoro sienye benade bene ya devu toto strosu bola okple mi amesiolo no ko yobe nye Kristo tola eje bena wa kwa Kristo ale mewo Kristo na no mo nyahoro ya dale Kristo kwa la gbomia dale mauvo gbogbo kwa la gbezomia de totrova gbezome yeme banya mesikene nyecha wa
ne me ganya me sike ne nye chaola na kpogo be Kristo le fa gbeme ma ha ela be nya le gbogbo na mi le kolese to fa gba le tagba ya me kuku bla vo ate kuku to ile kuku bla vo ate me benade enya hara si o gladi cho ngoli ma vo ple jiji mo me ke azola ede sia epe amekokeo amesio mau diba ya nawa nyanu sinya nyahahla la penti kokwe hallelujah fe que sino nyenye le trosubolo dome si kenye Kristo le miame nyahahla nye siebena Kristo tome me globe amesiame si ke jesi ye onya be Kristo nye enyanyula penti kokwela ye khoyi sela ala kpo Kristo le pa gbezame ye tobe enyahakla siafa enti kokwe fe ke sinonyenye le trosubola o domela si nye Kristo le miame si nye Kristo le miame adenya trosubola o adenya nunde pepe wala o nenye ba khonya nye siaji se kenye Kristo la no agbezome eye atozi ameye ye bubu eye nu hoko nu labai no vilo to Kristo Yesu yenye nyanyula fa enti kokola yenye amesi le miame hallelujah Kristo Yesu si kenye nyanyula fa enti kokola le ye la pole dokuome hallelujah si kela webe nazu Kristo to si nye nti kokefe si kenye nti kokefe amokokola na miakata alléluia mele gboglombe na semenyure be Kristo Yesu si nye nyanyula fe nti kokola hey alléluia yenye amesi le miame ele mewa Yesu Kristo si kenye enyanyula venti kokwela de ele wo ame maha ele mewa ne le mola ke atenye Kristo to ele be de la nyanu wo sia bena yeme gala gbere do ke si o nenye ba nye Kristo to e Kristo fa gbele mo aso apostle Paul gbere na mi nyere ne ma be il a gbere me gala gbe o le ntoro ke si o de que Kristo la gbele yeme no vi Kristo la gbele me ofifia o togo vi togo nyonu togo nguchu de kekwe de tugbi que le emafo gbe sefifile Kristo va gbele me wa Kristo va gbele me wa ne Kristo va gbele me la ala ko wo amenyenye ajesi tu me bekatoro gota e a tolo que le Kristo pe gbedo khwamtila wa chotoro mana dagoji e wa yo pe Kristo to ne nyatepe eta Kristo Yesu si nyanya nyila fa nti kokola yenye amesi le miame si kawo ne bena miezu a Kristo to si nye nti kokofe omokoponami alléluia et ata no vilo to mi do la senya nye sia gomve viento ela ba nya yosia sese gomla a devina mi ba nye klo mi atozi amen ntonto abeske ojene alléluia la Bible a donc mi ba à celui qui peut vous affermir selon mon évangile l'évangile de Paul a révélé à tous les adorateurs de vaudou ou à tous les incroyants que cet évangile que Paul est en train de prêcher est la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu l'Éternel
et porter à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Praise the Lord. À celui qui peut vous affermir. Il y a un seul qui est Jésus-Christ qui peut nous affermir. Amerika kweli kila naba walikami. Amen. Ye la likami. Me dit marre le pogome. Alléluia. Praise the Lord. Roma tova gbalta wi adeku ki blava to yire blava diama. Afirmer le bana. Azon amesi temu domia gome ani to nye nyanyi ple befa de Yesu Kristo me. Esia enye dodo si orla de micho me fe gome jeje meke. Dodo ma orlo nye plio. Voye bela o de fiami. Be ye Kristo le mieme. Ye gome be ni be khonya. Nya te fe nya de dokume. Le jime totro va me la. Na kobe azola ye mega nye do ke towo. Que Kristo le moazo. Et Kristo le gouverneur azo. Et Kristo le wonya wokpo azo. Et Kristo le dirige azo. Et Kristo le wo amenyenya kata khom chole do ke towo azo. Et à toi c'est Kristo to le nyata pome. Alléluia. Praise the Lord. Que azola abe alesi. Praise the Lord. Abe alesi. Nyaglodi lao bledi do nko eye abe alesi. Mau ma voto la dese enela. Olegbe fadem na duko kata be wa hwe ase. Eye wa do to eyama de kako. Todo me blo. Iye ma subo. Na subo makwa we do ato mo fogbema. Alléluia. Praise the Lord. Et c'est en obéissant à la foi. En obéissant à la foi que nous sommes sauvés. Rosemei. À celui qui peut vous affermir, c'est Jésus-Christ qui peut nous affermir selon l'évangile que nous prêchons. Et la prédication de Jésus-Christ que nous prêchons. Conformément à la révélation du mystère. La révélation du mystère est que Jésus-Christ est à nous maintenant. Nous qui sommes des croyants, nous qui croyons à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver et le troisième jour ressusciter des morts, c'est en croyant en cela que Jésus-Christ est maintenant dans ta vie que tu connaîtras le secret du salut. Le secret du salut, c'est ça. Et c'est ce que nous devons connaître. C'est ça le mystère. Ce mystère, c'est Jésus. Jésus-Christ en nous. Ce mystère-là, c'est Jésus en nous. Démontrant une puissance, manifestation de la gloire de Dieu en nous. Et nous avons signé Christ sur le mien, que de ne fiel nous sabli bome. Tout y peut do tout mon petit cocomme. Le mien. Amen. Tout crossement. La bête n'y a pas de boule d'alinami. Oh, le dali. D'après l'ordre de Dieu éternel. Et porter à la connaissance de toutes les nations. Et du kokata jessia. Afin qu'elles obéissent à la foi. Mais du kokata on a d'auto-rosse. Alors on a rosse. Praise the Lord. Apôtre Paul le c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Du mystère. Le de fiemme. Yeme ko et si jeje
si que nous rosia si comme ye englonya leti englonya namil until englonya namile e ne be mi khlela mi atemu akere enunya unti e mi anya Christopher nous rosia que nye Christo le miame après que fait ce top à ta top puis amen amen torture amen yal bonaminene. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Et nous comme coucou, alors nous comme toto, si que nous avons le Christ, nous avons le Jésus Christ comme. Nenya de yes maupe amenuve siwo onami lave nudu anyi gomela miape Christo to nyenye ade blibo ela benadi le nya de sia nu ona mienya nya ra siwo la di cho à la forcle qui dit me que gake azola edefia amekokeo amesiame amesio maulo be yana wa nyaye pe unti kokepe ke sinonu hahla ole etrosubola odome nous hahla sianye Christo le miame nous hahla sianye Christo le miame novio sinye unti kokepe mokpokpo na mia domoto de siade ye na globe ne femme ne male fagbeme le Yesu Christo pon comme o yiro kaka no vinya Christo le miame ye nye mo penti kokwe fe nyanyula fe nu horola ne ye be le mokola ala sede de pokwa gome bena eya me sike kpo de la ye me bala gbenno le do ke siwo ke ela gbenom le Christo pon do anyimu e ye tawa yebe am kokwe am kemu wa nouveau am kemu ga wa nouveau me ke lagbena Christo siai e nouveau mo galantio amen que wo yira keke be e Seigneur siagoma le Christo Yesu fon comme e ga se no vio e ga kwele le ga poema no vio si be Yesu nyo o yiram maude ololo e o nya voiti du lanami e to yebe voiti du loro glo le Yesu Christo ma on est notre ami. Je trouve forgive cette mission Australia. La trouve Katale. Afrique. Oui, la vicare. Togo la nyonami. Nebe nye klomito. Ni Jésus Christ vava. Nebe doa la nyon. Et Jésus Christ pon commun. Oui, la olo. Et Isare. Bye bye. Que bien copain. Nyaga de gozarea. Le Jésus Christ pon un commun. Amen. On est dans les katasia. Ne bien copain. Ega Isare lo. Et Christ pon commun. Amen.